हेलो एवरीवन आमे पूर्व दुईटी वीडियो रे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस रे थिबा पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य गुड़िकर ट्रांसलेशन करिछे। आज आमे सेही परी पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस रे थिबा इंटरोगेटिव बा प्रश्नसूचक वाक्य गुड़िकर ट्रांसलेशन करिबा। आमे जानू कौनसी भी प्रश्नसूचक वाक्यर ट्रांसलेशन कला बेले आमे वाक्य मूल रे कौनसी ना कौनसी हेल्पिंग वर्ब को देखा पाई थाउ। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस रो हेल्पिंग वर्ब होउची वाज किंबा वेयर। तेणु आमे एपरी वाक्य गुड़िकर आगे पॉजिटिव सेंटेंस भावी दबा तार ट्रांसलेशन करदेबा से थिबा वाज वेयर को वाक्य मूल को नहीं आसवा द्वारा तार प्रश्नसूचक वाक्य हो जिवो। वर्तमान आमे उदाहरण गुड़ी को देखिबा। मु हल करुथिली कि आमे जानू मु हल करुथिली हेउची आई वाज प्लाउइंग। एटार हेल्पिंग वर्ब होउची वाज। वाज को जदि आमे मूल को नहीं आसवा ताला आंसर हो जिवो वाज आई प्लाउइंग। एटा होउची तार प्रश्नसूचक वाक्य बा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तबे मु हल करुथिली कि हेबो वाज आई प्लाउइंग। आंभे माने गप करुथिलु कि प्रथमे भाबिबा आंभे माने गप करुथिलु। वी वेयर टॉकिंग। वी वेयर टॉकिंग। एई वेयर को जदि वाक्य मूल को नहीं आसवा तेबे हो जिवो प्रश्नवाचक वाक्य। ताला आंसर हम आंबे माने गप करुथिलु कि वेयर वी टॉकिंग। तुम्भे माने मरामती करुथिलो कि प्रथमे भाबिबा तुम्भे माने मरामती करुथिलो। यू वेयर रिपेयरिंग। एई वेयर को जदि वाक्य मूल को नहीं आसवा तेबे तार प्रश्नवाचक वाक्य हो जिवो। तेणु तुम्भे माने मरामती करुथिलो कि वेयर यू रिपेयरिंग। से युद्ध करुथिला कि प्रथमे भाबिबा से युद्ध करुथिला। ही वाज फाइटिंग। वाज को मूल को नहीं आसिले हो जिवो तार प्रश्नवाचक वाक्य। तेणु से युद्ध करुथिला कि वाज ही फाइटिंग। से नाचुथिला कि झीटी बा बालिकाटी प्रथमे भाबिबा से नाचुथिला। सी वाज डांसिंग। सी वाज डांसिंग। वाज को आमे एबे मूल को नहीं आसवा तबे आंसर हो जिवो वाज सी डांसिंग। से नाचुथिला कि। सेमाने कांदुथिले कि प्रथमे भाबिबा सेमाने कांदुथिले। दे वेयर क्राइंग बा वीपिंग। एबे वेयर को वाक्य मूल को नहीं आसिले हो जिवो तार प्रश्नवाचक वाक्य। तबे सेमाने कांदुथिले कि वेयर दे वीपिंग। एहा पडुथिला कि प्रथम भाबिबा एहा पडुथिला। इट वाज फॉलिंग। जदि आमे वाज को वाक्य मूल को नहीं आसवा तेबे तार प्रश्नवाचक वाक्य हो जिवो एहा पडुथिला कि वाज इट फॉलिंग। शेषरे प्रश्नवाचक चिन्ह। राजा बणरे शिकार करुथिले कि प्रथम भाबिबा राजा शिकार करुथिले। द किंग वाज हंटिंग। बणरे इन द फॉरेस्ट। एबे आकु आमे प्रश्नवाचक करिया कहले केवल वाज टिकु वाक्य मूल को आनिबा पड़िबो। तेबे राजा बणरे शिकार करुथिले कि आंसर हेबो वाज द किंग हंटिंग इन द फॉरेस्ट। शेषरे प्रश्नवाचक चिन्ह। वर्तमान आमे बहिर एक्सरसाइज देखिबा।
ସେ ହସୁଥିଲେ କି? ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ସେ ହସୁଥିଲେ। ହି ୱାଜ୍ ଲାଫିଂ। ହି ୱାଜ୍ ଲାଫିଂ। ୱାଜ୍କୁ ଯଦି ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ଆଣିବା ତେବେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ସେ ହସୁଥିଲେ କି ଆନ୍ସର ହେବ ୱାଜ୍ ହି ଲାଫିଂ। ଲାଷ୍ଟକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ। ତୁମେ ହଳ କରୁଥିଲ କି? ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ତୁମେ ହଳ କରୁଥିଲ। ୟୁ ୱେଆର୍ ପ୍ଲାୱିଂ। ୱେଆର୍କୁ ଯଦି ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ନେଇ ଆସିବା ତେବେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ତୁମେ ହଳ କରୁଥିଲ କି? ତାହେଲେ ୱେଆର୍ ୟୁ ପ୍ଲାୱିଂ। ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ। ପିଲାମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ କି? ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ପିଲାମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱେଆର୍ ଲିସନିଂ। ଏ ୱେଆର୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ନେଇ ଆସିବା ତେବେ ଏହା ତାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ କି? ୱେଆର୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଲିସନିଂ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ମୁନିବ ଚାକରକୁ ପିଟୁଥିଲେ କି? ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ମୁନିବ ଚାକରକୁ ପିଟୁଥିଲେ। ଦ ମାଷ୍ଟର ୱାଜ୍ ବିଟିଂ ଦ ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟ। ଏବେ ଏହାକୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବା ତେବେ ୱାଜ୍କୁ ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ମୁନିବ ଚାକରକୁ ପିଟୁଥିଲେ କି? ୱାଜ୍ ଦ ମାଷ୍ଟର ବିଟିଂ ଦ ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟ। ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ। ବାଘ ହରିଣକୁ ମାରୁଥିଲା କି? ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ବାଘ ହରିଣକୁ ମାରୁଥିଲା। ଦ ଟାଇଗର ୱାଜ୍ କିଲିଂ ଦ ଡିଅର୍। ଏହାକୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବା ତେବେ ୱାଜ୍ ମୂଳକୁ ଆସିଯିବ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେବ ୱାଜ୍ ଦି ଟାଇଗର କିଲିଂ ଦ ଡିଅର୍। ବାଘ ହରିଣକୁ ମାରୁଥିଲା କି? ସେ କଲମରେ ଲେଖୁଥିଲେ କି? ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ସେ ଲେଖୁଥିଲେ। ହି ୱାଜ୍ ରାଇଟିଂ। କଲମରେ ୱିଥ୍ ଦ ପେନ୍। ଏବେ ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବାକୁ ହେଲେ ୱାଜ୍ ମୂଳକୁ ଆସିବ। ସେ କଲମରେ ଲେଖୁଥିଲେ କି? ୱାଜ୍ ହି ରାଇଟିଂ ୱିଥ୍ ଦ ପେନ୍। ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ। ପିଲାଟି ହାତରେ ଖାଉଥିଲା କି? ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ପିଲାଟି ଖାଉଥିଲା। ଦ ଚାଇଲ୍ଡ କିମ୍ବା ଦ ବୟ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ୱାଜ୍ ଇଟିଂ। ହାତରେ ୱିଥ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବାକୁ ୱାଜ୍କୁ ମୂଳକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ପିଲାଟି ହାତରେ ଖାଉଥିଲା କି? ୱାଜ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଟିଂ ୱିଥ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁଟା ଲେଖିଲେ ଚଳିବ। ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ। ତୁମ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ପହଁରୁଥିଲେ କି? ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ତୁମ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ପହଁରୁଥିଲେ। ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ୟୋର ଭିଲେଜ୍
we are swimming ଏଠାରେ here the children of your village were swimming here ଏଠାରେ ପହଁରୁଥିଲେ where କୁ ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ନେଇ ଆସିବା ତେବେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତୁମ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ପହଁରୁଥିଲେ କି ଆନ୍ସର ହେବ where the children of your village swimming here ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ କହିଲେ ଅତୀତରେ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ସାଧାରଣତଃ ଓ ଥିଲା ଓ ଥିଲ ଓ ଥିଲେ ଇତ୍ୟାଦି ରହେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ସର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ୱାଜ୍ ୱେୟାର ପ୍ଲସ୍ ଭର ପରେ ଆଇଏନଜି ବସାଇଥାଉ ତା ନେଗେଟିଭ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ୱାଜ୍ ୱେୟାର ପରେ ଆମେ ନଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ କିମ୍ବା ତାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକର ଆନ୍ସର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ୱାଜ୍ ୱେୟାର ବାକ୍ୟ ମୂଳରେ ବସାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ If you want to learn complete translation structures and all grammar chapters in Odia, just subscribe to English Grammar Guru Odisha and hit the bell icon to